салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонатон бошад дӯстон. дар навори имрӯзаи мо фигурни потолок баҳри шумо дӯстони азиз. ям калидора фигурни потолок мезанем дӯстон ва бисёри бародаро дар WhatsApp ёки комментария дар комментария менависонанд ки ака номерои WhatsApp табте ёки номеро табте муроҷиат кунем нашоти ремонт нарх наво кунем. Ман охири видео дар 23 номерома мемондам. ҳозир дар аввали видео мондамш ки на шумо баъзеш ба фикр то охира видеоро тамошо намекунад ба ҳамин хотир намедонад ки номерои ман ҳаст дар видео ё не. менависонанд комментарияда ин номеро дар аввали видео мондагия барои шумо дӯстони азиз. метавонед дар ҳамин номеро занг бизанед нашоти нарх наво чақчақ кунед ёки WhatsApp мода бинависонед гап мезанем дӯстон нашоти нарх наво. ва ина мо профилҳоро партофтем гипс сахт кесем профил партоимон нест рӯз гап аввали видеода ба он хотир ки телефонмон заряд надошт профил партоиро камера накардем. ҳозир як ябора гипс зани байни фигура сарши навормон ба ҳамин хотира дӯстон. дӯстони азиз вақте ки якм слои абшика мекунем мерай баъдан гирд ванаш дигар уронӣ мешава. вақти фигура бурорид дигар уронӣ меояд ба ҳамин хотир аввал байни абшика мекунем мерем. ҳамин ростаки фигура меояд ана исни потолок калидор исниш мегарда потолокш простой меяд ба уронӣ ҳамин фигураи гирдвана баровардагӣ меояд дӯстон. инҷа мо профил задестем ба он хотир профил сахт кесем ки размери 6 сантиметр фуровардем. дар 6 сантиметр як профил худш размери ҳамун тоғрӣ мегирад. як профил вакруг ҳамин ки ҷои фигура меяд потолок то кадом размериша вакруг як профилам мезанем. баъдан аями профил 6 сантиметр айлаи профил ба танаи девор ва бадинои хати уронӣ метиҳад меткамеони направляешира мезани метавони фигураи гирдванаша бубурорӣ. наиснеш простой меяд ба ҳамин хотир устунша назадем. ҳозир вакруги анамира мо профил мезанем. вақте вакругша профил задӣ метавони ҳамин урони қати фигураро бубурорӣ. вақти фигураро буроварди анам хел чилак мезани ина чӣ хел мо профил задем чилак зем анам хел метавони чилак бизани баъдан а як лав абшика када бираӣ. аввал фигурара ки ҷоиша ҳамн фигура меяд аввал ҳамун угли фигурадорша мезани баъдан давомша ҳамин хела як лав абшика када майда майда мераӣ. худш фигура худш мебурояд. баъд гирди ҳамин фигураи мода лента меояд лентаи дигар уронӣ меояд. лавиуда направляеши мезани баъдан чорак мезани лавошда. ина чилакҳоро ҳозир абшика кара рафта истем 40 сантиметр гирифтаги ай бари девол байнаи лавира. инҷа фигурара биридем карочи сахтш кунем. инай тарафша сахт кардан дар кор ҳозир ва баъдан давоми ира болода фигура меяд паду меям инҷа бори инҳа як лав профил зада гипс сахт карда рафта истем. инам хел меояд фигурашам улавош. ҳанаминамуд меояд. ҳозир бо давомша абшика кунем бо камера мекунам давомшаам мебинем. короче барои фигурара биридан падо бинами фигура меояд 57 сантиметр у парая перегородкаи у парая 57 инад меткамондагием намақсад 57 инами меояд. ана барои фигура буровардан барои барош 47 сантиметр ба он хотире мо зиёдӣ мегирем ки ҳисоби направляеши мезанем лавлавои гипса направляеши мезанем барои лентара ина 47 адметка мемонем ишнам. баъдан хатш мекашем у парада адметка мондагия хай хатш мекашему малияди коча қати бад озод мебиремош. қапшави хада қапидаи хел хатш мекашем.
خطش بشه تو اونجا رو خطش بکش 94 اونجا یا؟ تو 94 اونجا؟ 94 که تمام 94 تمام این تایش 57 94 دو روزی گیت سا میگیریم اینا برای چوزی جوی همون فیگورا باید ببریم گیپسر از میری همون میگیریم از میلکمون نگیریم میبریمش همون از میری در کوری را میبریم ایسنی گیپس مونده در کور نیست گیپسر روز کن ها شدی؟ پیشه یا بار خط میکشی بعد نم خیلی مالیه نکتی هست و زود میبریش وقت پیشه خط کشی خودش اتوماتیک قد میشه میتونی و زود ببریش دیگه رفته کاراچی نه فیگور را بریدم خلا بیو فیگور پیشینه هم یک تا بریدگی کور میویا مثلا از یک تا میبری بالا گیپس هم از میری برو را میمونی تمام دیگه نه Uz kashagi uz tamom. ها زیاده Uz tamom. اینم خیلی خطش میکشی ایسنش خطی باینش هسته خطی باینش هم نکشه میشه اینم خیلی میگیری خط اوجه فیگور خودش میبره در خطو وقتی برو در کرادم را میبری اینم خط کشیده خطی اکراد نه مالیر میکشه خطی میبریش تمام دیگه اینم خیلی میزنش مار خوشه وقت کرچه نگرفت کندکشه نم خیلی بشکنش تمامش خطی گو دلشی بریده بره خیلی اکواده همه خط کشیده گیر خطی هم خیلی میبریش بعد هم کرچه تونا پس هر سکنه لحظه شد روز بعد نبرورن که بازی میکنه هم میشکنه هم خطا نیتو میکنه چند قمه کنین حتیات خطی ببرین نجیشن خروز همون موری میبریمش بعد هم کرچون هم جشن هم خیلی دوره بسیاریوش میتونی هم خیلی سختش کنی وقت کشیدن در یک قفونا میبریم سختش میکنی هم که یک بکش ببر قفونا میبریم بعد هم سیش میکنی با قفوش میکنی نه ها زیر همون بریدیم روز هم لواکوش پاک زد و زمین هم ببریم
بگذار تیار آواز بالا دا سختش میکنیم بعد میفهمیمش که چه خیلی اومدگی هایی این فیگورا تیار شید اوزی سمارهش میکنیم Pogisa. Ina. این فیگورا پون اینا تیاره. شروع شاپش میکنیم. اونیم شما هم خیلی فقط از سواره شاپش میکنیم. یا با تمام دیگه. ماکیتا. اینجا. اینا خب. روستا کنه. اون سواره ما چی؟ یارده کاشوری بادن ایسته بوسه. ایلا اولایت هایده. ایلا استیکه یا؟ اکراس. کاغی بده خوب. اوس. نواد برو بردم. خلاص گل نام خیلی چیش میکنی؟ سامارت شاپش میکنی تمام فیگورا وجه تیار شید. بعد اولش کوی گیرد و ناشا میزنه. آقا میخوام ببینم فیگورا رو. آقا ببینم میخوام. اینا فیگورا را اسمش ازیم است تیار شد فیگورا. اینا نگاه کنید خیلی بازی بماد. فقط اسم موندگی هازی کانتا میگیری لیسن سر محکم کنه دسته موچیسا دورا شلوکی تمامش کمینا. اسمش قدرکی میره بخای. اسمش بخیره هون بالا در نپرولایش زده سیم برای لینتره نپرولایش هم خیلی گیپس 7 سانتیمتر میبروری نپرولایش را میزنی بعدا ای طوری هم تنه نپرولایش ده با 4 سانتیمتر گیپس میزنی وقتی 4 سانتیمتر زد دیگه نمیتواد درون نه نپرولایش میتواد نه درونش اینا پادوبی نیوری 4 سانتیمتر وقتی گیپس زد دیگه نمیتواد نپرولایشی بعدا گالوکش میزنیم هم خیلی ولی با گالوک زنش وقتی اینا حوزی ناو قدر دیگهش مونده انشاءالله که اگون نیم ساعت پس او شما پیشکم میکنیم و در همین پتالوگ برادرو کالیدور 230 با 630 ای درازی کالیدور 230 با 630 ای 34 دونه پروفیل رفتگی پروفیل های سختگ رفتگی 34 تا پروفیل رفته 70 دونه پادویس با خاطر 70 دونه رفته پادویس که 73 دونه رفته 73 دونه پادویس با خاطر رفته که بعضیش پادویس سیلی زدگیم او رو نشکن تر تختوش نیتا بود پس ترک دادیم اشتباهی که نرمال بیویا اینا با همین خاطر آخرش پادویسی روز رفتگی همین کالدور دا آبشی 73 دونه پادویس رفتگی 35 دونه پروفیل رفتگی اینا 35 دونه پروفیل دو پاشکه سمارز دونی پاشکه سمارز 30 پادگیپس رفتگی و بعداً یک نیم پاشکه سمارز سمیچکا رفتگی نه دیولاش کاتروش کانتر غاوستار بود ما چوپینگ نه و دوبل زدیم نپرولایشی را 1 کیلو دوبل رفت در نپرولایشی اینا این کالدور دا 8 دونه گیپس رفتگ 8 دونه گیپس کاربن رفتگی 17 متر سیمی گالاگن لنتا برآوردگیم نه سیمی گالاگن و کروگش گالاگن نه گالاگن لنتا سیمی 17 متر سیمی گالاگن رفتگی و 13 دونه نپرولایش 13 تا تنش رفتگی 16 دونه نپرولایش آبش خطی درونی چی رفتگی اون اینجور لنتامونی درونی هم قدر 16 دونه راست خود میشه داریم کالدور نم قدر راست خود دوره کالدور 6 سی با 3 که تا 6 سی با 3 و نم قدر راست خود شدگی کرامی هونو پتالوکی پراسوی که او اوگل میگرده باردارو همین درازی کالدور خودش هم قدره این اینجا در کراچی پتالوکی پراستوی میویا ایسنش نه کالدور یه حرفیگه ایسه پتالوکی پراستوی میویا اینجا کروتکه یکون اون فیگورا زن نمیشه فیگورا مول روپارو پادویتسو زیم با خاطره که بازی بیویا با همین خاطر یا فیگورا زده ایسه نمیشه ایسه پراستوی کدگیم
یک دونه، دو دونه، سه دونه، 14 5 تا 6 دونه профиль рафтагиай қатина чилакои бар ҳар ҷо партофтем 6 та 7 дона профиль расход мешава оли бо чилак мепартем на барда танаида 7 дона профиль расход чидагиай 25 дона подвес расход чидагиай 1 та 2 та 3 та направляющий 3 метра короче 3 дона направляющий расход чидагиай ида максимал ням як қити самарези гипс қати ним қити самарези гипсакардон ним қити самарези семичка ида мерасона зиёдтӣ мекунанд даже ва самарези поддеревни аёдам бро май бордо самарези поддеревни короче дар ҳаминҷа як коробка рафтагиай барои подвесора задан як коробка самарези поддеревни обшиами калидор дар рафтагиай мақсад иҷааш қати ё на ними прасои мия исниш қати ҳамаш қати обшиам қадар расход чидагиай ина ҳозир бо тамом кардам камеракнира паталокзана погза тамом кам баъдан бо камера мекунам дӯстон ва касоне ки дар канали мо меҳмонен ҳатман дар омада обуна шавед чунки дастгири шумо пешравии моай ва ҳамон лайк комментария ёдтон набурорем бачаҳо инаиҷа бародаро лавлави гипс дар направляющий монестем направляющий мезанем ба ӯ хотире направляющий мезанем ки дар дуруни направляющий лента меоя лентаи светомузика меоя танаи направляющий да гипси чорак меоя штоби направляющий натова ба ҳамин хотир направляющий мезанем мешава профиль бизанем профиль камтарак пастарак меоя не ки гипси баланди баъд чиза наметавонӣ вақти профиль задӣ гипси 3 сантиметра мезанӣ не ки направляющий задӣ гипси 4 сантиметра мезанӣ ба ӯ хотире 4 сантиметра мезанӣ ки 3 сантиметр направляющий хича 1 сантиметри дига не гипси таагишай айта абшива кадагӣ ба ҳамин хотир 4 мезанем ки штоби 0 ба 0 шава ҳам таагира маҳкам кунам бологиш лав ба лави направляющий шава профиль задӣ гипси 3 сантиметра мезанӣ профиль ай направляющий да камтар пасттара ба ҳамин хотир гипси 3 сантиметра мезанӣ профиль да тоғрӣ мегира ва дами фигура чӣ намуд фигура бия чӣ хел бия мақсад агар ки лента партофтаниш бошӣ ва круг гирд ва наша обязательно направляющий мезанӣ направляющийра заданаш ҳатман ва муҳимай ба он хотире ки дуруни ҳамида бо лента меояд дӯстон ба ҳамин хотир обязательно направляющий мезанем танаша гипсакардон мезанем ва касоне дар ҳамин хел паталокҳо маъқула мехоҳанд задан ё ки фигури паталока нав заданша ёд гирифтестанд ки ҷойша намефаҳманд ё навкоранд метавонанд дар номерҳои аввали видео мондагӣ занг бизананд бо тарзи коркарди паталок ё ки гилпартороӣ любой кори ҳамин сохтмона тарзи коркардша бо ба чени мефаҳмидагии худмон мефаҳмонем метавонед занг бизанед ё дар ватсап имо бинависонед иншаалло ба чени мефаҳмидагӣ мефаҳмонем бо ва касоне ки мехонам хе ремонт кунанд номерҳо мондагии хай метавонед занг бизанед нашоти нарх наво бо чақчақ мекунем ва дӯстони азиз ҳам хел метавонед направляющий шумоам бизанед лавлави гипсда лентатона партоен конкретно баъд рӯшанӣ мекунад вақти направляющий зади дуруни направляющий дар лентаи ҳамун светомузика партофтӣ тари борикия мақсад ҷош майдатарай болода рӯшанӣ промоид дар танаи паталок мезанам болои ҳами гипс дар болоша рӯшанӣ мета ҳам ба зеб меоя ҳам ҳамаш як размер меоя як хел одамо профиль мезананд ё ки пишти ҳамин направляющий ё профиль дар мепартоянаш баъзе точкаҳош метава баъзе точкаҳош наметава ба ҳамин хотир направляющий бо ба зеб меоя баъд ай болои направляющий нахоҳ гипси чорак мезанӣ 4 сантиметра гипс мебарӣ баъдан дар танаи ҳамун направляющий мезанӣ ки ҳам направляющий натова ҳам ба зеб биёя вақте хел задӣ углои амира бо уголок мемонӣ ва круг ҳамин чоракҳои загита уголок мемонӣ уголоқати маҳкамшон мекунӣ фуген мезанӣ угли конкрет намета вақте уголок шумоди задӣ углош рости чотка меояд инамо уголок мондагием наиҷада ва круги ҳами чоракҳои загида дар танаи направляющий уголок мондем уголоқати бо базеб меояд ва дӯстони азиз касоне ки меҳмонед дар канали мо ҳатман дар омада обуна шавем ва агар имкониятш боша видеои моро дар имо ё ватсаптон подлитса кунем беҳтарин мешавад ва фикри ҳар яки шуморо интизорам дар комментария метавонем фикри ақидаи худтонро бо дар комментария бинависонед намо паталок азем тамом кем фикрои худтонро бинависонем паталок чӣ хел омай наомай метавонем бинависонем фикри шумо барои моро муҳимай ва ина пешаи шпаклёвка задан пешаи ранг кардан ҳамин тайёр паталокай
هیچ ولی نه فوگنزیم نه سیتکا نه رنگ وشم نصیب باشه زدیم فوگنزنی و کامera فوگنزنی شبکیلوف که همشه با کامera میکنم پیشکش شما میگردونم انشالله فقط شما دستگیری کنین با بهترین میشه و همین این ویدیو ما را در ایمو واتساپ یا که اینستاگرام پادلیت سرچ کنین بهترین میشه دوستان و هر کی جای باشین خداوند نگهبانتون باشه پناه همتون به خدا دوستان تا نواره آینده ما را